lezile habari yezala wanada zivi bufundi ngamweshele yawo la sahaba harimwe 3 personnes watende wakawana yenkodo ya Badr harimwe mwezi wa Ramadhani uno wala mtume ya washuwazi sewo wararu ngamweshele yawo ukabale masahaba wakawararu ngabo Hamza ngabo Ali ngabo na mwana nyambaba mtume ya dwambwa Abu Ubaidata ibn al-Harith ngabo Abu Ubaida mraji wambwa Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah mraji shangabo yadu hambwa Abu Ubaidata ibn al-Harith mwana nyambaba mtume ngamweshele kabala bahi hakarmwe nkodo wararu wa mwana hakawana na kafiri mzima wawana hata hakoza bahi haungula wa mdu ima sahaba wajawa mjusa wa mbeka kula mtume ya liyo rahim kodo ye jandisa wala wandu wakauto wa 3 personnes ngamweshelea ukamteshelea ekanga mweshelea ngamjota pari mweshelea bofu ka iwe sheleyo omwandu na hekiswa ya Badru yinu ngujuna beka ngweshelea ukavalewe maislamu mtumatwa wararu wakawana fasa moja mzima mwele hadisa wakawana mzima na wakawana mzima halafu wafanyaje subhanallah alazim iza jirinda zivi ye mzima wola na mshindro ye mzima wola iza mhundala zibu fundi ye mzima wola wala yakoza wo mdu basenko dobo ya hisa wala hakanti karibu na mtume ngwanzo ende zao mtume hambahara au kaye haungu hawo mdu alafu mtume sallallahu amwambia ajia lale armale pajala mtume samba arengeshe to jola le bana alafu mtume sallallahu ngudomo angalia warenge nguo wa mfungu wa mdu fungu wa mdu ya damu ngeroha ngojo sahaba wala izo hamba yemkodomo ya hisa hajua kawandu washindi waislamu washindi imalaika wazubu zendongozi kir hambiya mtume ka rasulullah yemkodo hisa ambana mwihisa rishindi amba rishindi uislamu ka ujatola duniani ka ujatola ye dini ngejorenga mvu uislamu ka ujamenyewa Abu Jahali hafu makafiri waziru wafu ye dini ya Mungu ngio na mvu ya sahaba woi Abu Ubaida ibn Harith hambiya mtume bumtu ingawe radhinami mtume ambaye ye kansi radhina wetu joka radhina ndo we mru waja wanile dini ya Mungu sihuto waharumwe listi ya mwandu wende ukawanile dini mangami radhinawe mtume sallam hawizwani suala ingawe radhinami mtume hajuse matsu angalo mbinguni ya sahaba ulangi bala umdu katiha mtume hajuse matsu angalo mbinguni ima sahaba ngo nao mtume ba Allahumma inni radin anhu ushihiduka anni radin anhu farda anhu amba Mwenyezi Mungu ngamwanzo kentemwe wahangu ukeshahidi wahangu ya ukana sinikaye mru waize radhi zahangu tisati mninka ze radhi zahangu ngamwanzo ukentemwe ukati mninka ze radhi zahangu ngamiradhi naye Allahumma ya Mwenyezi Mungu mtukufu irda anhu mninkeze radhi zaho bahubu Mwenyezi Mungu mninkeze radhi Allah hamba ngamiradhi naye timvaze radhi ngamwanzo Mungu umnikeze radhi zao engojeza jiri tena subhanallah isahaba hambiya mtume ka ya rasulullah ntina besoin de je Madina j'ai pas besoin de retourner au Madina wondoshanga urene na mumjusi amba ntina besoin de je Madina iza jirindi amba bas rangutsi wono usilamu tukuha tika parmi no wa defende dini ya Mwenyezi Mungu harimwe nkodo ya Badr wana wa Badr tsiwono dini haju mtume habange radhi nami tishabo ya umbedu wa Mungu yake radhi nami ewedu na ntsina haja ni watukufu mkiradhi basi amba ntsina haja ne dunia tena amba ntsina bezondo je Madina yeurende amba basi amba ngamina haja amba nsomedu abana baha au mtume yanombeledu abana amba basi mwanzoni zangu akhira basi amba ntsina haja ne dunia tena non c'est bon basi ça suffit pour moi c'est bon amba mwanzoni baleze radhi za Mungu hizo ni baleze radhi za mtume hizo ne victoire raifanya rakaunusure dini armenko dia Badru yinu ni balezo zintoshe ne zangu akhira amba dunia ntsina haja ni amba ntsina bezo na dunia na raha na plaisir za dunia ntsina haja ya latif Allah subhana isha wanada Muhammad
objectif yao de mbevo, objectif yao de akhira ye dunia kwa tina janio ye dunia kwa tina yani umuhimu hao ikawa ganye mbevo ikawa ganye akhira wa hundu ziradi za Mungu ne za mtume yabuse bon go tranquille watukufu na rendeleze habari ngaso harimo toujours la nkodo ya Badru harimo ze 6 choses les 6 secrets des 6 secrets za mwezi mtukufu wa Ramadhan na rendeleza dunga bana rahani jendele ya dunga banu yenkodo isahisa mtume masahaba warejei Madina basi bo warejei Madina isahaba huo hafu kana baraka sasho azisa mbango za akhira Mwenyezi Mungu mrenge zenia za hao mgatso kwani ka direct iharende kajaka na bezwe mgatso rengero Mwenyezi Mungu atopweda hii kama la kulmauti nda rengero de yando dola Abu Ubaida ibn al-Haris iharende hasamba basi hasaba lazira za Mungu za mtume na ushinzi wa Badru kapsina hajane dunia bismillah naragero wa henza harmaye jannatul firdaus al-a'la nenza harmaye jannatul firdaus al-a'la watukufu ya masahaba wasangu rejea rahawe jareje Madina nga mwanzo haina mru yabo ya mtini ye noti ya sahaba mtukufu wone ne roho njema yahe ne ukuraji yahe yani na mtini ye noti Abu Ubaidata ibn al-Haris wala hamba Abu Ubaidata ibn al-Harith wumwana nyamba mtume na mtini ukuraji na mtini JM mumnike ze noti za mstahiki mihanza utini ye masahaba ze noti mihanza rishindani harumwa ze njema za khair ndizo abidi rudo shindana shatinde zembi na uchafu na ufisidifu na mumnike ze noti za hahe za mstahiki na mumnike ze pourcentage zahe yenga mumnika onoti ngabi watukufu bufu ze Abu Ubaida zikambili harimwe nkodo inu yo yenkodo ya Badru zikambili imzima ndoi ye wabili woye hambwa Abu Ubaidata Amiru ibn al-Jarrah woye hambwa aminu hadhihi al-umma wonde mndum aminifu numero 1 harimo ummati won mtumede ya mnike ni eswifa wonde wabili hambwa Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah mtume hamba wende mndum aminifu numero 1 harmo ummati won Abu Ubaida Amir Jarrah wonde deuxième Abu Ubaida wo parmi ya 10 wajoka unjambe won Abu Ubaida wonde womba ba harmo nkodo ya Badrinu bofu yenkodo ya Badrinu Abu Ubaida sindoya hafawai tsidem mzima wai tsi Abu Ubaida ibn Harith c'est autre le deuxième Abu Ubaida na mshendo baidi ninga nzore jua ilirjwe dini hatu namna ya kaya za rongo pierdo jodin Abu Ubaida Amir bil Jarrah wa huwa mbaba hiswafi ya yamza harimwe nkodo ya Badru wanambo dowana wa Badru wakafanya mzaha dowana wa Badru wakafanya mzaha wa mashujaa wa wasubuti wa anza dini wa wedu na inukwa tina janio ikawisho kando wana wa Badru les gens de Badr 314 wawe duna inu kwa tina janio wawo duna inu mafits wawo hambwa do wana Badru mzee mana wana Badru ajeje yani do wana wakawane nkodo ya Badru Abu Ubaida wo mbaba himza swafar mkodo zabaridi hawono mbaba hinguju mbaba hadunga ne makafiri hakar mumrondo wa henil person makafiri wakawana na mtume bahi Abu Ubaida abo yawana mbaba hitsola ngujo nge kafira balopanga ngujo Abu Ubaida hatawe plasile yatijotabisha mbaba wako yena yahanza mbaba hina mdazahi de namna lazima anze mbaba mranze mbaba besho mbaba mrunge kafiri bidi mramsaidie même ton père c'est pas musulman il faut faire bien pour lui lazima msaidie alafu ngudota wa mbaba hawono mbaba hitsola harimwe lingi ngudota wa hende lingi ndwaji yatijotabisha mbaba hende lingi ndwaji ze ayazid zubu direct Mwenyezi Mungu eleza la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ze ayazid zubu owa amini Mwenyezi Mungu kwa na ujua wanzeze famiza hao besho mbaba mromza zamru rahane za Mungu na mtume ikawa himi maadui wa heza Mungu na mtume ze ayazizubu mzee alafu ze ayabo za zuba Abu Ubaida haishia ze ayabo zisomwao basa wesha ze ayazisomwao hadwanzangali haparisa mbaba habalupanga direct
mbabahi hafaliki mtume Muhammad upanga ngwendo hula mtume aliyo Abu Ubaida rambio Abu Ubaida ndobi Abu Ubaida Amir bil Jarrah haishezi ayabuza somo kakuna ujo profere mbabaho na mzadzaho rahana Mwenyezi Mungu na mtume anza mzadzaho anza mbabaho be husoni mwa Mungu kuna ujua utoi mbabaho waasi Mungu au waasi za mtume basabu Ubaida shazi ayabuzi somo mbabaha balupanga ngutsengele yu mtume mahalaliyo Abu Ubaida rambio habiri hodi ngodi mwa mtume hamba ya Rasulallah anta ahabu ilayya miuhanza rahana mbabahangu miuhanza rahana mzadzahangu miuhanza rahana dunia tina ubula mbabangu utsengeleye tina ubula utsengeleye bo mtume hatsengelea mbabahi ngutsengelo mtume Abu Ubaida himi hawana na mbabahi hapo mbabahi shaitwa direct mbabahi hausibonti hatsengela zingara shaitwa mbabahi harambio Abu Ubaida hatsengela mtume ya Rasulullah miuhanza rahana mbabahangu miuhanza bo mtume rahana suwa mbabahangu sababu ndio bo mtume ana uhibbuka ya Rasulullah inni uhibbuka ya Rasul subhanallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبو عبيدة عامر ابن الجراح أبو عبيدة عامر ابن الجراح وتكفوا إلى زمن تتجهيسا نمتني جئم أبو عبيدة عامر ابن الجراح quel courage quel amour de Dieu, quel amour de prophète, subhanallah l'azim, quel amour, quel mahabba, quel courage. Na mune courage hutsengele ya mbabahe ya mzai. Na aboye hanza mbabahe. Shambabahe haka kafira harusilim. Hambabahe harengi decision ya jewe mtume. Quel courage. Hardiungu mtrao. Weishaze ayamba no kabati shwa lazima ni shwa zisenzima shwa zisembabangu shwa zisemnyezi Mungu na mtume ambano tina uranti Mungu na mtume hasibabu mbabangu atsengele mbaba ambano subhanallah alazim watukufu wa khair Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaida sahawu mbabahe mzayo harimwen kodo ya Badr harimwen kodo ya Badr iza jirindazi yenkodo isayihisa yenkodo isayiwano zihabari zisazendelea yedeba isayihisa warengwa otaji wa baloenda Maka mtume hamba haina mndu yarengwa otaji mtimfunge mihono mtimfunge yemindu na mumbaliye normal mumrespekte mumnike sheo wandu wabali wangu endao na mnika Abu Ubaida zenoti zahirangu rahareja waswili harimu mwezi wa Ramadhani harimu nkodo ya Badr na mkera dhibu watukufu wa kheri wa imani na jamalifu na mkera dhimnike mtume not ya mstahiki ya mahabba mwone mahaba ya Abu Ubaida na mumnike noti na mumsalie mtume Muhammad na mumsalie mtume alafu mumnike Abu Ubaida zenoti za mstahiki inga mumnike noti ngabi Abu Ubaida na mumnike noti ya mstahiki Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa arda yema sahaba wasawaraje Madina warengwa utajima kafiri wabalonda Madina iza jirinda zibufundi hata ifiju mkarabaraka bofu timizie bimero hino na mkeradi bofu njio harimwe sekre ya vili ya mwezi wa Ramadhani tama mjo kahuja harimwe sekre ya vili ya mwezi wa Ramadhani tama mjo
hanse fijuranzi na ntimizinu ranzi bain sekre ya mwezi wa Ramadhani yankodo ya Badr ya kawano mwezi wa Ramadhani fundi hanse fijo tintine fijo ziminutira hamka na baraka enda ba na rendele Mtume sallama hatoa formation abendi watike mrujo watrete naye ndwatsi warongoze naye na mwanike mbendu njema wali na mwarongoze da wanu makafiri wakanza wariuwe dawo rawarenga otashi dawo na mwarenge normal erifanye na ruwanike kondiso waju liberewa bomtu wanu waje wariuwe kabastafu na ruwanike kondiso enda hii ejamba kana ujatse na jari fangile tabu kana ujatse na jambe ngwanzo yariuwe gujo to wamba hindu fulani ya hensi zo waislamu rimliber yuti namba hindu ya utowa shange namba ilimu ya ijuwa ngujo somesa mndu yabo ikaye ujwa ndongo fulani ya somese wa ili warar na tsorenga waislamu wa ili yabo ya wasomese mbarongo ajuwa ame ujo upiha tso waileze namna ya upiha hiyo ya upiha ndi ame ujo usonya tsorenga waislamu wa ili yabo wasomese namna ya usonya hiyo kama ni usonya mndu fanje wasomese basi mbarongo basi wenza subhanallah la ilaha illa Allah alazim subhanallah ngotwanza uridi tena usamihi Mtume sallam alafu wandu wa Maka haina mrato wa wandu wa Maka haina mruhato wa delegation zijezi juwe emba hindindini mrajo utowa iliye mru otajwa he ya rengwa ya puliliwa yenza ya jumla kujwa hensi mna reali fulani ya tulipuliliwa yenza alafu ngabo kafiri wamba Umair ibn Wahab yankodo ya Badr ihisa na bale nkodo ya Badr Mtume hatsanganye maswahaba hawajuzi safikira rahawa nduwe jaja wandiso libere ema otajwa hao Mtume uzi sema sahaba fikira hamba ema kafiri wanu rawarenga leo rawashinda wanu watsuhufa rawarenga otajwa kanza wabale uja Madina yerifanye rahamtu meja towaye ide yauka mria somese mria tolwa awala toemba hindu ya tolwa mba hindu yenzahe ya tujozifanya tena toemba hindu rahamtu meja jene ide hizo pia mtu mauzi sema sahaba aberi wafanye Abubakar Siddiq mbabo mtu zindeze famiza hatu za Maka besho wuriyenga warirende nayi waridungu warizulumu wakanza rifanye solution mrato wemba hindu ya hensi mnariali rirengeri nikema maskini ni mafukara mnariali ya juu hansa mruwa we famiyahi wajote mnariali nikema fukara maskini remupulile enzahe Maka hau ya somese wandu ndungu ya zijori mpulili na ringo julize fami Omar ibn Khattab hamba no ya ide yunsi min jakubali Omar ibn Khattab bana da bwen kodu ya Badr ya Isa Omar hamba no hajua Mtume amuzi Omar ya ide ya hondai ambaisha ya Rasulullah ya ide njakubali ide Mtume amuzi ya ide ya hondai ya masahaba basi kairiyo ya Abubakar Siddiq ide yo njema deze fami don roha turiwa samihi wenza Omaramba no ya ide yonje kubali mtaba yeto ide yao Omarambe ide yangu da sisi wa makasisi rilo Madina bandraka wane nkodu ya Badr waura warenga utajwa wawandu wa Maka hamandasi fami za hatu waridunga Maka warengeza nyumba za hatu wariuwa hasibabu ya ukari amini Mnguna Mtume wabala chevali na farasi na mpanga waje warewe wa utowa usilamu riparisa riwarenge otaji leo wale wakanza warewe basi ya ide ya hangu mimi Umar haina mrubano na tuangalia uwa ya mju wao ya mhusu famia hai haina mrubano na tuangalia Abubakar Siddiq angala wanura warenga otajwa angalie endobi wa he famia hao mju wao yabo ndobi eya uhusu swafi famia hao abanguna angalewa he famia yangu haida mrubanu yangalewa he fami ya hime yeye ya rengo upanga ya mpwesha yutwa direct riwaone soka we dini ya Mungu kabatiza mza ejori tsengela tsena hanza ngwanzo amenye dini ya Mungu besho mbaba mro mzaza mndu basi ya kene adabu ajugo kasika tufanya mza
mrunda tsorenge wahe daba sampwe chitsobana ile makafiri wishi kabaza mza kabatsa urantsondo tezedi ni Mwenyezi Mungu wenu haina mrunda juho yangale ewa fami wa hahe ya mhusu direct ya mpele chitsobana basa Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab watukufu yaulo Omari ranzira he deba ye jesa gudojwa ya mtine GM yaulo ye deba e ya Omari gudojwa mtine GM yaulo ye deba ya Abubakar Siddiq ukashinari samihiri warendeje watu wenzao gudojwa ya voti ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu yau voti Omar gudojwa mvoti abiwo voti vote ide ya Omar tsimnikalile suala ranzi bofendelea ngarujendela basa sha Omari hatowe ide ya hamba no mimi nga mwanzo wa tole zitopia makafiri na haramwana yo voti Omar ngudojua ngofubeza wendele sheleze minute narenza tu Omar katsomza mtume haishilaye deba ya Omar haishileza Abubakar Siddiq maswahaba wende konyo nzima wawafikiana warengeye ide ya Abubakar Siddiq mushire maswahaba wontipia waono kashe zinde zefami ezabira zibiri inde zajiri maswahaba pia komple walagua ritorenga ide ya Abubakar Siddiq ritowasamihi watoe marke renke maskini riwasamihi jauja warenge mtume bae hakubalie ide ya Abubakar Siddiq ambia Omar ide watowayo yongio show ide watowayo yongio traduire yoketinyango ide hiyo na onarenge yin direct Mwenyezi Mungu hapo weda yika Jibrilu alayhi salam habali ya aya subhanallah laula sabaqat lamassakum min Allahi adhabun alim yedaika ya lombinguni daika Jibril harumani Mungu zi aya hakaujayambie mtume ukana ikatsinde ze fadhila za Mungu neze rehma jeli tsinde ze rehma za Mungu jeli tsinde sheirumbisha nguvu ya msikini yaoni basajo kahambeshe ni adhabu ya adhabu yito jumrengani pia badi Umar ibn al-Khattab ya kane haki Umar ibn al-Khattab msamrenge hiyo sebo na mfanye hiyo mwishiliana zisa sha ikatsinde ze rehma za Mungu ya msikini yaoni nyi masahaba lebaya hajo kalidubisa usiku leo bana basi ya jo sove Umar ibn al-Khattab au kaunde ya jene ide ya kamafaka Mungu we ayaza no Qur'an ayaza Qur'an zilo mbinguni direct awe Mwenyezi Mungu azubisa aya hamba mtume sallam habendini law anzala Allah ekamungu akazubisa baya usiku leo uno ma naja minhu ahad illa Umar mtume hamba maskini dezerehema za Mungu mngwari sikinia mngwari vwereha yaona ukari wanile dunia hahe riwanili ya Uislamu rutukuza mngwari sikinia kajarere ya baya sha ikahakabe habaya sonti perjo kari riki ya joka hasove Umar haukaendi atowaye ide hamba kabatiza mzahara nguleo Umar ibn Khattab hamba hina mrunguto juharenge ulo karibu naye ili watu jofanya mza o waloma kawezishia yudizo mara katoa o waloma kwa jado subuti watsengele Madina tena au watsengele mtume tena ikawa uzisa ibala wala makafiri watu hufa warango tajwarende wao haina mrato juga hata hewa karibu naye wiye ni mrato renge wa karibu naye wala renge mjomba wake wala renge mwana mshwahe wa mkazabu amba netawo mrato watsengele tena kwa tsina kwa tufanya mzaha ukotufanya mzaha wao ide ya Umari hakatwalia ide wokwe makafiri kwa nusubutu wambe ngwatsengele yao mbado kana intervaso kabese ngwajo kunsikinia na nende kati shindo abese ngujonami mru wa makao maramba no la marienti mission complete watukufu wakhiri na rendele ze habari shelezi la minuti bo wakati nga wendao eza jirinda zivi bo watukufu harimwaila nkodo ya Badr isaihisa wandu wa Maka harmuzo Ramadhan bufubeza tama mjose minitira anga marimwe nukta ino harmaze sakreza mtumeza badani harimwe nkodo ya toujours
ngabo jindu kafiri lambwao Umair ibn Wahab kafiri kuparo Umair ibn Wahab ye mwananya ye familia hai yende kina yakaharimwe makafiri wakawana na mtume akaparme harengwa otajinge Madina base kafiri woyi Umair ibn Wahab we mru wa mvu kaja kahenda rimwe nkodo kaja kahenda harimwa yegerin yonkodo hiyo. Yani dans l'époque de prophète Mohammed, dans l'époque de prophète Salam, ça fait longtemps. Kajaka henda rimwenko do hiyo, subhanallah. Halafu haundu strategy. Ya strategy ndai, ula Umair ibn Wahab. Ya strategy ya lo niyo. Haundu kana, ngebidiyo, yende. Madina, kungujulo ke mwananya dekina ya rango otage. Ya balema pesa ukangondo ya libere. E mwananya, alafu ya hunde turu ya uwe mtume. Ye strategia uka kwa Madina katungu jambo kai mungu tsawende tsiko jansa he ni libe mapesa ni libere mwanama. Alafu ngujo hunda ye nafasi ya njomsirini ya uwe mtume. Yode strategia loni le kafirli. Alafu hapar sana na kafiri la do hambwa Safwan. Ngabo Safwan Islamu, ngabo Safwan kafiri. Jina mnaboko ngabo Abdullah Islam, ngabo Abdullah kafir. Abdullah tana ngabo mru kafir ngabo Abdullah, ngabo Abdullah kafir. Ngabo kafir zero ngabo Abdullah ibn Qim'a, ilo zero. Lo kafir zero. Wende yare mamtumenda ruya mpaso uso armenko dia Badr. Le jina la ngabo Abdullah. Tujashanga, oui, ngabo Abdullah Islam, ngabo Abdullah kafir. Bani madina ndekeli, bani ngabo Aisha Islam, ngabo Aisha kafir. Ah oui. Bani madina ndo kwa Romia. Warabu wote rume Madina kujo Paris tujashanga ya Warabu au kujo Paris kali subhanallah aizo kujo Paris ngabo Ali Islam ngabo Ali kafir ngabo Ali Islam ngabo Ali kafir kujo Paris Warabu ni tujashanga bali bana Abu Jahal bani pora Abdullah Abu Jahal dzina la Yusuf pora Amru Abdullah Amru pora Amru tujashanga ino dzina la Islam dzina aizo na redele chez les minutes bas les kafir ngwendo honziani ngena ze fikra zila ya jende ya uwe mtume haparsana na jindu la mboso Safwan jindu la kakafir zero la rohombi hakayenga mtume hakana raji yena mtume yakanza mtume alafu haparsana ngo hadisiyo ambabo Umair ebanungono ndaho habala monzo nende Madina babale mwana maharango otage ngeyiko nende namlibere shat jwanzani twali strategie kati wasuli Madina ni uwe Muhammadi she problemu ngamjo uloya bangu kati muwa ni tsuloya amjo uloya no andro hahe kwa naoni bula ndro yabo kwa joni wanife alafu problemu ntsura hufa dolali wambo bakatsura hufa me problemu ikawa ni watifu hamba ngamina wana mayatima ngojoka yabo wana hangu ngojoka mayatima ejo walilando hamba tibasi ngamina madene ejoka uzili bando bitena boswafwana hamba mina malene menjini lona yoni mjoka fanya habanga mina wana mayatima mjoka ufanya ndide ujuziso ngujuziso abahewela Safwana mwambia ishabo Umair nambieze problemu zako bamjo ziregle abanambeze problemu zako ni ziregle ikango joshinda uende Madina ufanyezo fanya uwe Muhammad amjorange garanti je ambe wanao mjotowe mapesa basa economy officiellement amjotowa pumba la mapesa pumba mavalise wende wahantizo wanaho wake matajiri amba zedene zao amjoziliva dabasa nambiye combien tu veux ikango joshinda wende wa uwe Muhammad uwe basi bo amirathi naramoi na rohombi badi rohombi kweli uyenga mru badi kweli shingo shinjisho pata mraibu badi mnaramu ya buchi yeze mali zo kuturenga afanya mbarongo ya maana ye mali yo kurenga afanya mbarongo ya maana ijo kufa duniani na akhira shapototo unuto mtume Muhammad ya tu ebanu haurende ebanu mtume Muhammad harende arenge mwana hahuwa ndo kaundwa muwe basi badi ngabo wanadamu wenza mali za shonga wanadamu wenza mali za ushonga utozitoa twenda wangamize tsabu utotoa zemali Muhammad ya tulwaya bufendele izo kaziti yeye wajuhu wa Safwani waongo wenje duna yunaba ngwao walona zemali badala ukawarenge wafanye mbarongo ya maana shawo tsorenga no watsovuro wananyao ngwao tabaza
yejo nikubali ngujo tapara mwaje bufungo ngujo na mrorenge 1000 euro ya kamile 2000 euro ngondo ya gaspille 1000 euro no yatsofangila mwananya masahiri yatsongamiza mwananya bania ebo lona 1000 euro kurenga wafanya mbaduka nge prayer déplacer rangu Marseille ya upari ya uli ya Bordeaux hata nge prayer ngamviende Zanzibar nge prayer ngamvio na bie hata ende Pemba no yatswenda yafange masahiri yafangile mdzadze ofola au yafangile mwana shewa heola au yafangile jirani haubeshwa katubebeshwa ngujeda hauimbeshwa ngenda hubili beshwa ngela rinyo memunge mahore memunge ngazija memzwani memwa gujo deplace ya uzise wagangi na wagangi abale mapesa tsohela ya uzise mgangi fulani ngujoenda memwe mgangamba 2000 euro ngujo zipozi umuhimu yatsomfangila yebania he masahira we jirani awe wa karibu yatsomfangila masahiri ya menyele maisha menyele zai wallahi lazima ngo hauyatsota mapesa yatswenda ya libe mndu natsotina mndu mafitina yani yatsorenga kredi ya kamili yatsopara mndu ila kredi ya vero yatsokabala tsotafiti na hata kurengeze vero izobo mzee wa hulambaji wa hano vala ila ndongo za kamila renge vero ngunguto fitina yebu tsione mndu mshaho tsione mndu maho ibala wala yakahwanza tsione fulani tsimmonoma undawe kurengeze vero izo wenda wa hulambaji wano so wana ngotswangamiza mapesa ya unafiki na ubatani badi kweli wala sofwani jinru ngena wa juhudu duniani bano subhanallah bofendele mjoni sabi bofene mdele shele baza minute ngazenda orahaze jahisa amjoni